Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama salaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matullahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Faqala Allahu bi hadisi qasir. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim. Faqala Allahu bi sautul ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Ar-Rahmat Civitas Akademika SMK Negeri 3 Cimahi, marilah kita senantiasa untuk mentakorubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya, dan juga tidak ada sebuah kamuflase, sebuah penipuan baik kepada diri kita atau kepada Khalik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 102, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya harap nida, ayyuha munada. Yang memanggil adalah Allah, yang dipanggil kita sebagai makhluk Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang telah beriman, wahai orang-orang yang telah bertakwa, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna, dan janganlah kalian, kata Allah, mati dalam keadaan tidak berserah diri. Karena banyak orang yang sudah meninggal dunia, oleh Allah ruhnya tidak diterima. Di antaranya yaitu oleh Allah SWT, yaitu yang ditolak. Summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau ruh kita tidak diterima oleh Allah, mau kepada siapa kita memohon ampun? Mau kepada siapa kita memohon pahala? Wattaqullaha, di sana ada kalimat takwa. Takwa itu terdiri daripada beberapa huruf. Yang pertama ta, kita itu harus tawaddu. Artinya kita harus rendah hati, bukan rendah diri. Hati-hati. Kalau orang rendah hati bagus, tetapi kalau orang rendah diri itu jelek. Itu namanya orang pesimis, tidak optimis. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, kita harus mempunyai sifat tawadhu. Yang kedua, apa yang disebut dengan qanaah, artinya menerima apa adanya, tidak mengada-adakan yang tidak ada, tetapi dimanfaatkan yang ada. Pertama tawadu, yang kedua qanaat. Kemudian yang selanjutnya, kita pertama harus muraqabah. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kita harus murajaah. Artinya harus banyak membaca Al-Quran secara murajaah, yaitu secara murotal. Bacaan Al-Qurannya perhatikan, hukum-hukum tajwidnya perhatikan, cara wakofnya dan lain sebagainya. Itu namanya murajaah. Kemudian mujahadah, kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Jangan hanya kita punya niatan dalam hati tidak diterima oleh Allah, tapi kita harus optimis kita diterima oleh Allah. Tentu saja tidak ujub, artinya tidak sombong atau sombong amat. Itu tidak boleh. Kalau orang kita memiliki sifat somat, artinya sombong amat, itu tidak boleh dimiliki oleh seorang hamba Allah, karena yang memiliki kesombongan kecuali Allah SWT. Dan juga yang punya kesombongan itu selain daripada Allah siapa? Iblis. Waktu disuruh sujud kepada Nabi Adam, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu
li Adam fasajadu illa iblis. Seluruh malaikat, seluruh hamba-hamba Allah disuruh kepada Nabi Adam untuk sujud, tetapi yang tidak mau sujud kecuali iblis. Kemudian mukasyafah, artinya kita harus operasional operas, artinya pendekatan pribadi dengan Allah SWT, yaitu kita harus qiyamulailnya didirikan, kemudian tahajudnya didirikan, kemudian sholat sunnah syukrul wudunya didirikan, sholat duhanya dilaksanakan. Jangan sampai sebenarnya kita duha arek ujian we duha, geus teu ujian mah geus we tara. Nah, jangan seperti itu ya. Tapi kita harus istiqomah, harus kontinuitas, artinya terus menerus. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jum'ah Masjid Jami Ar-Rahmat Civitas Akademika SMK Negeri 3 Cimahi. Yang kedua, khutbah yang kedua itu istimbat daripada yang pertama. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 155 dikatakan, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bergegaslah kalian kepada amalan kepada Allah. Wasari'u ila magfiratim, dan juga kita harus bergegas untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Tentu saja dalam hadis dikatakan la kaba'ira ma'al istimrar wa la kaba'ira ma'al istibar. Kalaulah kita sudah memohon ampun kepada Allah, jangan sekali-kali kalian berbuat lagi yang jelek. Contoh sebenarnya kalian di dalam belajar sebenarnya lagi somatif atau istilahnya itu asas penilaian akhir semester atau PTS pertengahan semester nirod sebenarnya dari teman kamu curaling itu kayak gitu, itu tidak boleh, jauhi karena itu curang ya. Itu tidak benar kayak gitu. Jadi yang benar itu kita harus pede, percaya diri. Kita harus pede. Kita harus pede dengan kemampuan kita yang telah diberikan oleh guru-guru kita dari SMK Negeri 3 Cimahi. Sehingga kita sudah diberi ilmu pelajaran PAI, sehingga sudah diberi ilmu matematika dan lain sebagainya. Kemudian PJOK atau isinya SBK. Nah itu berarti kita harus betul-betul memperhatikan apa-apa yang disampaikan oleh seluruh dewan guru supaya kita pede tatkala asas penilaian akhir semester saja, kemudian penilaian pertengahan semester, sebenarnya kita pede, tidak lirik kanan lirik kiri, keun we rek alus rek goreng menang sorakan, tidak boleh nirod. Karena al-ilmu nurun wal jahlu dzalamun. Ilmu itu cahaya, kebodohan itu bahaya. Kemudian hukum mencari ilmu wajib hukumnya. Yaitu tadi dikatakan utlubul ilmi tarubisin. Carilah ilmu meskipun ada di negeri Cina. Kuwajib-wajibna. Hanya hadisnya dhaif itu. Yang benar yang tadi tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ila lahdi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib dari boyan orang tua sampai ke lubang lahat. Tidi ais nepi kadi tidi ais nepi ka dipais. Artinya kita setelah isdat ya, setelah meninggal dunia, berarti kita tidak bisa lagi apa-apa. Oleh karena itu persiapkan dari sekarang, mumpung kita masih ada waktu. Waktu hari Sabtu tanggal 27 diguncang Jawa Barat dengan
gempa tektonik 6,5 skala Richter. Mulai daripada Garut sampai Jabodetabek terasa bergetar. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam mulai dari sekarang hindarilah ghibah, hindarilah bohong, kemudian hindarilah curaling, kemudian supaya kita eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an min kulli da'wan, nas'aluka al-huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan naj'ata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma in kana rizqi bisama'i fa'andilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayasirhu wa in kana harraman fatuhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu. Ya Allah, apabila rizki kami masih ada di langit, turunkanlah. Apabila rizki kami masih dalam perut bumi, keluarkanlah. Apabila rizki kami masih haram, halalkanlah. Apabila rizki kami masih sulit, mudahkanlah. Apabila rizki kami masih jauh, dekatkanlah. Ya Allah, berikanlah rizki yang berkah dan barokah, dan juga bisa pergi ke Mekah, sisanya bisa membeli mobil yang mewah dan mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, di akhir hayat menjadi orang-orang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, antaqulna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wal baghi wa la dzikrullahi wa lakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموتى وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننسئكم فيما لا تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح
ريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله التحيات السلام عليك أشهد أن السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ببركة القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا محمد رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد الرازقين حمد يوافي ويكافئ نعمه مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحكم كما ينبغي لجلالك ولمعظم سلطانك اللهم نسألك إيمانا نافعا ورزقا واسعا كريما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الأسماء وصفات وعلى آله وصحبه وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جميع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها والآل وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله إياك نعبد وإياك نستعين ربي بالمصطفى فلم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يوم سيانك الله Wow.